ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে রূপম সাইফুদ্দিন মৌলিক এখানে শরীর থেকে অনেকটা দূরে আর একটা বাউন্ডারি রূপম কেন ক্রিকেটকে হার মানায় স্লটে এখানে It's a flop of three. This is a video of the photo. The one of the two was about to put it. Back at the Rupam. Saifudin Maulik protocol. White is to Robin. Really got the call. 35 Liluan. Opposite LMK. Rupam. I like the white. Back to the two consecutive white. এবং পুরোনো অতিরিক্ত হাত ধরে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে বহু মানুষ ঢুকে গেছে ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে রূপম সাইফুদ্দিন মৌলিক পেপারসন এবং বাউন্ডারি চার সংখ্যা হই গড়াইয়া গেল জনসমুদ্রে সেখান থেকে বাউন্ডারি আসবে এখানে শরীর থেকে অনেকটা দূরে আর একটা বাউন্ডারি গোলকে বাদিকে ফেলে বল যাবে মাঠে বাইরে দর্শক দেখেছেন প্রত্যেকে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সঙ্গে থাকার জন্য এখনো ভালোবাসা দেওয়ার জন্য দিশাকে কোথাও না কোথাও এখান থেকে লেখায় সূত্রে বাউন্ডারি আসবে ভাই হোক লেগ ভাই হোক ফুল ফোটাতে হবে এখানে যে বল মুক্ত ধারা ঝরে পড়ে মুক্ত ধারার মতো এখান থেকে রান আসছে সরাসরি ব্যাটসম্যান সৌরভ দলকে নিয়ে পুনরাবৃত্তির প্রত্যাবর্তন সিএসএল কাপ আবার রিভার্স এবং সঙ্গে সঙ্গে ওভারটা কমপ্লিট হবে 1 ওভার শেষে 18 এমপি সাইড খুশি স্পোর্টস শুভ তুমি যেখানেই থাকো আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো ব্যাটিং বোলিং অলরাউন্ডার পারফরম্যান্স সত্যি চর্চা দেখার মতো গত খাদ্য ছিল জোগাড়ের জন্য অসাধারণ একটা শট আবার একটা বাউন্ডারি জোগাড় এখানে কোথাও না কোথাও সেটা উজাড় করছেন এখান থেকে দেখো জোগাড় the man in red of ball Joker এইখানে গেছে এইখানে এদিকে এখানে 5 ওভার ম্যাচ উইথিন 15 মিনিটস এটা কমপ্লিট করতে হবে এখান থেকে 11 ফর দ্য ফাইনাল নেক্সট ম্যাচ হাওড়া সানরাইজ ভার্সেস এমবিসি প্লেয়ারকে সাপোর্ট করবেন টসের জন্য আসবেন হাওড়া সানরাইজ ভার্সেস এমবিসি রূপম রাইট বল একটা রান প্রত্যেকটা দল তারা চেষ্টা করছেন সত্যি ক্রিকেটকে কেন মোহময়ী বলা হয় কেন ক্রিকেটকে হার মানায় স্লটে এবং পার্কিং লটে
देखिए डाल के पास ही करेंगे ना ये आंख बंद कर चौका बात हुआ इस वक्त बहुत ही कोशिश बिल्कुल एक बहुत बहुत ये से का इस वक्त yes no डॉट बॉल इस वक्त तेजी के साथ सेल्फ सपोर्ट क्रिकेट रूपम सिंगल भागेंगे वो हर बार ताकत हर बार बाउंड्री यहां से काम तमाम नहीं होगा तो सिंगल सपोर्ट स्ट्राइक भी आपको रोटेट करना पड़ेगा इसी के साथ वाइट का फोर अगर 5 का रन जो 2 बार शुरू हुआ है तो चौथा ओवर की शुरुआत 5 रन तोहफा के रूप में One second white. One man army. No ball. इसका फिनिश पर पॉइंट का हिस्सा एक रन इस वक्त फ्लॉप और सीधा पासिंग ब्लॉक मिल गया मौका सिर्फ ये चौका तूफान में आलिसा की चौका अपना दूर चौका इस बच्चे ने फिर एक बार कोशिश की थी रूपम ने ये सब कुछ अलग है रूपम द लास्ट मास्टर तो कहीं साजा पारी रूपम सेंसेबल क्रिकेट फिर फतेजी के साथ स्विंग पूरा करेंगे एक रन इजाफा होगा 4 ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद फिर 11 56 आखिरी बार चलिए टाटा भाई फाइनल जीता देश को भेजे तो सीधा मैदान के बाहर इसीलिए तो हर बार कहा जाता है वो स्पाइडरमैन बैटमैन सुपरमैन छोड़ दीजिए लाइटमैन को याद कर लीजिए तो लाइटमैन ऐसा प्रतीत हो रहा है ये सुपरमैन है फिर एक बार बाउंड्री छोड़ा जाएगा रूपम की खाते में दल की खाते में 46 पर नाबाद 46 नॉट आउट साइफुद्दीन ओनली क्या अर्धशतक पूरा करेंगे वो किसी ने सोचा भी नहीं था 3 खिलाड़ी लेकर मैच शुरू किए हैं पेरेज में फिर जिसने लोकेशन भेजा उसको ही लोकेशन भेज दिया तो चलिए विकेट सफलता एक बार साबिल के रूपम के लिए ताली हो जाए साबिल के 46 की एक शानदार पारी कमाल की पारी खूबसूरत पारी So target City Boys Milwaukee, Jason 66 is the target.